السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فو أما ولي مندون أما يني على كسب ولي مندما على كان لكندا على كان كشي على كهركاني على كأنكاني رسوي على كناجيجو سوي. O de commence à bien bolen fleni ni faida min be ni ya faida ke iba ye ka foko tien bala ni ya ke ibita ye ka foko tien ba kono fana faida dume ale faida ma gele amina fo ni ma mi sira ka kire me fe mi mandanye ka to kan wulanga ne ke sira la ka ni ka question inutile la vraiment amandanye. Donc on a ɲɛfɔ aw ye cogo min na a y'a k'o cogo la banna an tɛna foyi fɔ ye ka foyi tɔ ni min y'an wele ni kuma sɛbɛlama ti da an bi bloqué WhatsApp sanfɛ an tɛ kuma fu ɲɛ an bɛ kuma sɛbɛlama ɲɛ e bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ i ka ko dɔ bɛ k'i kamana gan i bɛ fɛ ka taga jamana dɔ la i ma se ka taa cogo sɔrɔ olu kuma sɛbɛlama ninnu n'o tɛ an tɛ WhatsApp la baro ɲɛ parce que mɔgɔw fɛ k'an bɛ WhatsApp baro de kɛ an tɛ baro ɲɛ WhatsApp kan. O ye jumɛn ye? Laturu dɔ bɛ ko lawusina a bɛ ci kelen sigiyɔrɔma saba ka sɔrɔ ka fila kɛ. Donc n'i ye kelen i bɛ fila kɛ a laban na. Donc n'i y'o kɛ i b'ale laturuden ni ci siɲɛ 100 ani siɲɛ 16 n'i y'o kɛ musow bɛ jabi min kɛ o tigɛ la i bɛ o dɔɔni ta ka lawusina nasi fitinin k'a la k'a ɲagami k'a da i tigɛden den kelen na ala sɔnna ma. N'i y'a da i tigɛden na i b'a to a la ka mɛn dɔɔni ni jabi in mɛnna i bɛ a wɔrɔ ka bɔ i tɛgɛ la n'i y'o kɛ n'ala ni kira ka jɛ inshallah kalo bɛ sa yɔrɔ yɔrɔ i bɛ 50,000 i b'a dafalen kɛ ɲɔgɔn kan. Cɛ tɛ se ka bali muso tɛ se ka bali an mɛnna an bɛ ka nin fayida in to yen mais bi an y'a di bɛɛ ma aw kana nin kɛ dama dɛ a y'a essayer voilà parce que Malien ko fo ka ko essayer de Africain ko fo ka ko essayer de n'i ye nin kɛ i bɛ nin ye n'i ma kɛ n t'o dɔn dɛ mais n'i ye nin kɛ i bɛ bɔ ko dɔ kalama n'ala sɔnna ma inshallah ala k'a ɲa ka d'a ma. N bɛ min fɔ i n'a mɔgɔ banna baara o baara la diɲɛlatigɛ baara o baara la baara min bɛ yen n'a bɛ k'aw yɛrɛ kamana gan aw ma d'a la ko solution yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la a b'an contacter 00223 79 27 0476 00223 79 27 0476 o kɔni an ka nɛgɛjuru sira ye an bɛ sɔrɔ nin ka waati bɛɛ lajɛlen na. Baara o baara bɛ yen n bɛ fɛ i bɛ Europe jamana kan papier ko de b'i k'i kamana gan i bɛ farafin jamana kan i bɛ fɛ ka taa Europe jamana de la i bɛ muso dɔ de nɔfɛ i kɛlen don ka dɛsɛ a sɔrɔli la a mana kɛ hamina ko ye hamina mana na i la n'a y'i kamana gan ala ta kɔfɛ n'i y'an contacter an b'an seko k'i ye kosɛbɛ o de don k'o fɔ ɲɛna bi ka da ko laturu k'a bɛ se ka ko caman kɛ ko laturu bɛ hadamaden dɛmɛ ko laturu bɛ jɔn da taga ɲɛfɛ ko laturu bɛ se ka jɔn ka ko yɛlɛma ko laturu de b'i bɔ fantanya la k'i bila faamaya la. Donc aw bɛɛ lajɛlen aw ye dɔɔni ɲini aw ka dɔɔni dɔn aw ye dɔɔni ɲini aw ka dɔɔni kɛ. Mɔgɔ si ka n'i sigi yɛrɛ ma mɔgɔ si ka n'i bolo fila da i sen kan mɔgɔ si ka n'i sigilen to k'a fɔ k'a tɛ kɛ na a tɛ fɔ ma. Donc n'i yɛrɛ dilan k'i yɛrɛ kɛ cɛ dafalen ye alhamdulilahi k'i ko yiri gɛlɛnw na ko caman bɛ yen o bɛ tɛmɛ i kan. Voilà nin de tun b'an bolo bi k'a fɔ ye aw bɛɛ lajɛlen kanu ma yɔrɔ an bɛ a ɲini ala ka sababu ɲuman d'aw n'aw bɛɛ lajɛlen ma. Hali bi sa n'aw mago b'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ la o ye 00223 79 27 0476 ou plus 223 00 plus 223 00 79 27 0476. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كقدر ومقداره العظيم. ne balimaw ne badenw ne b'a ɲini ala ka sababu ɲuman di ne na aw bɛɛ lajɛlen ma. ala ka aw ni ne bɛɛ lajɛlen lakanda. ala ka aw ni ne bɛɛ lajɛlen nin kisi k'an sɔnbaga kɛ ala ye, k'an kisiba kɛ ala ye. a bɛ hakɛ to. nin ye nafolo bagi ye, nin ye garizigɛ bagi ye, nin ye sɔrɔ bagi ye, nin ye kamanagan bana nin y'o bagi ye. nin ye bagi majigi min ye a couleur bɛɛ lajɛlen bɔlen don. n balimakɛ i jija i ka nin dɔ sɔrɔ i ka don i tɛgɛ la. e ko k'u y'i ka ko bɛɛ tiɲɛ, i ko k'u y'i janfa, i ko k'u y'i ka bolola nafolo baara k'a don i bolo, ko wari tɛ sigi e bolo bilen. e ko i bɛ commerce la, ko e ka commerçanya kɔnɔna na e tɛ ka taafa ni nafa don a la, ko e ka wari tɛ ka basigi. k'u kɛlen don ka e kɛ bolokɔni tamasiyɛn, k'u kɛlen don k'a fɔ sa ko ko nin yɛrɛ i tɛ kɛ fɛn ye bilen. cɛ dɔ ɲini nin na ba nin balimakɛ. nin de ye bagi majigi ye, nin ye bagi majigi min ye nafolo bagi majigi don, masaya bagi majigi don, famaya bagi majigi don, sɔrɔ, timinanja, dabali tiɲɛ bagi. i tɛ se ka nin to i tɛgɛ la ko mɔgɔ ka dabali kɛr'i la k'a y'i minɛ. i tɛ se ka nin to i tɛgɛ la ko mɔgɔ ye kamanagan ko dɔ ta k'a b'a ɲɛsin ma k'a sɔrɔ k'a yɛrɛ kamana ma gan ka tɛmɛ e kan. parce que a bɛ fɛn min laɲini e ye o de bɛ ɲɛsin a yɛrɛ ma. nin dilanna ni fɛn mun an yɛrɛ de b'a dɔn. aw mago mana kɛ nin bagi majigi in na a b'an contacter 00 223 79 27 04 76. n balimakɛ n'i y'an contacter anw yɛrɛ de ka numéro in ni an tɛ baara kɛ maa wɛrɛ si ka compte la n'an yɛrɛ tɛ. i y'a faamuya. donc i b'an yɛrɛ de contacter. n'i y'an contacter i b'an sɔrɔ. bari sabula mɔgɔ dɔw bɛ olu kɛlen don ka don an ka vidéo tali la k'a bila u ka page sanfɛ. donc dis-toi que un certain aussi n b'a tɔgɔ fɔ parce que a tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ ye. aw b'a mɛn a b'a fɔ ko kalifa kulubali. bon ale de bɛ ka ne ka vidéo ta k'u arnaquer ka to k'a bila ka compte la k'a sɔrɔ ale tɛ ne ye quoi. bon n t'a dɔn min y'a bila a la, n t'a dɔn kanu de y'a bila a la wa ou bien a bɛ fɛ ni ne ka mɔgɔ minnu ye ne kumakan mɛn ka ne kanu ka tila ka ne ka numéro sɔrɔ a bolo ou bien parce que ne yɛrɛ de bɛ kuma vidéo in na, ne de bɛ kuma, donc ne de ka numéro fana bɛ di. bon numéro in kɔni tɛ maa fila bolo, numéro in bɛ mɔgɔ kelen de bolo, et puis ne ka mɔgɔ foyi tɛ Côte d'Ivoire mun ye n ka correspondant ye, a tɛ yen. mɔgɔ foyi tɛ n bolo yen. ni kɔni ko n bɛ minɛn ci agence ou bien u b'a ci a bɛ se, mais k'a fɔ ko ne de kɛlen don ka mɔgɔ dɔ sigi a tɛ yen. bon aw kana na aw kulomada numéro si fɛ k'o ye ne kumakan ye ou bien k'o ye ne ka mɔgɔ ye. n'a ye wari ci a ma o tɛ ne nɔ ye dɛ, o tɛ ne nɔ ye parce que ne numéro kelen de bɛ n bolo, n bɛn'a fɔ i kulomada. i kulomada sisan dɛ, numéro min bɛ ka fɔ o de ko don 00 223 79 27 04 76. donc o de ye ne ka numéro ye. o tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo, a bɛ ne kelen de bolo. ni kɔni ye Mali numéro wele o ye ne ye, mais n'i ye jamana wɛrɛ numéro wele i ni ne tɛ dɛ, parce que ne t'o ye. donc ne bɛ baara kɛ, n tɔgɔ ye Ibun. donc n'i ye n wele n'i ko Ibun Mariama don, ni n ko ne du, donc numéro kelen fana na maa wɛrɛ tɛ téléphone ta, ne yɛrɛ de b'a ta. donc a kana taa numéro ta fan wɛrɛ fɛ ko aw bɛ ka ne contacter, o tɛ ne ye dɛ. donc ni mɔgɔ bɛ nin bagi majigi in na i k'i jija i ka ne yɛrɛ wele n ka nɛgɛjuru sira la n'o ye 00 223 79 27 04 76. n'i ye o wele waati o waati, sanga o sanga, n'o ma nɔgɔ i ma ni WhatsApp numéro ni WhatsApp message ka ci ma, numéro kelen bɛ WhatsApp sanfɛ, i bɛ numéro ci, i bɛ message ci, donc n b'i jaabi. n y'o faamu, n tulo b'o la, n y'o dɔn, mais kana taa numéro wɛrɛ wele k'o ye ne ye dɛ. numéro wɛrɛ o tɛ ne ye dɛ, mais ni numéro Mali numéro o ye ne ye.
donc n bɛ k'a fɔ k'aw bɔ fili la de parce que aw bɛ na ne kan k'aw bɛ fɛ aw ni ne de ka communiquer ko ka tɛmɛ ne n'aw cɛ ni mɔgɔ wɛrɛ taara aw arnaquer k'aw ka wari bɔ kun donc a bɛna digɛ aw la bon aw b'a fɔ ne don ka sɔrɔ ne tɛ wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. En balimaw an bɛ foli lasaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ tangali kɛ ka bɔ fɛn ma fɛn min bɛ yen n'o o ye kasara ye sɛtan ala k'an kisi sɛtanɛ tɔɔrɔ ma ala ka sababu ɲumanw k'an ye ala k'an lakanda. Ayiwa bi an bɔlen bɛ ka kuma ni bagumajigi min ye ne hakili bagumajigi min don ale tɛ présenter bilen bɛɛ b'ale dɔn déjà. O ye bagumajigi min n'a ka sa kosɛbɛ ale ye garizigɛ bagi ye ale ye nafolo bagi ye ale ye sɔrɔ bagi ye ale ye kisi bagi ye bagumajigi min don wulibali don i dara la tiɲɛ don i ma da la tiɲɛ don wa bi m'an bila a dilanni na n'a sɔrɔ an tun bɛ nkalon kan san b'a sɔrɔ dɔ y'an ka nkalontigiya. Mais nin bagumajigi in filɛ depuis an y'a dilanni daminɛ alhamdulilayi kesiran mɔgɔw bɛ k'a ta cogo min na u bɛ k'a ta ten yɔrɔku jamanaw farafin jamanaw donc bɛɛ lajɛlen bɛ ka essayer k'i ta commande parce que an ye nin yira an ma yira k'a fɔ an bɛ fɛn dɔn ni bɛɛ ye an ma yira k'a fɔ anw ka fisa ni dunan bɛɛ ye an ma yira k'anw de kuncɛ ka bon c'est comme si an tɛ ko kuncɛbani ye mais an ye nin yira de dɔnniya filɛ nin ye nafa min bɛ dɔnni na i k'a di mun ye dɔnnibaga du dɔw laban kɛ tonbo ye parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu tun bɛ yen ni olu tun bɛ dɔnni kɛ caman taara i da n'a ka dɔnni donc ni dɔnniya tun partagera a tun bɛ nafa ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. O de kama anw ko an bɛ dɔnni fitinin min dɔn an bɛ bɔ n'olu ye k'olu yira aw la donc an ka dɔnta sani anw fana bɛ taa o dɔnta fitinin mɔgɔw k'a ta ka baara kɛ n'a ye ka nafa sɔrɔ a la. O de kama sa an b'an ka nɛgɛjuru sira di ni mɔgɔ min mago bɛ nin bagumajigi in na i bɛ an ka nɛgɛjuru sira i b'o wele 00223 79 27 04 76 00223 79 27 04 76 n'i y'o wele waati o waati n balimakɛ n balimamuso i b'an sɔrɔ nin bagumajigi in filɛ cɛw dɔrɔn tɛ musow bɛ se k'a dun denmisɛnnin bɛ se k'a dun maakɔrɔba bɛ se k'a dun bɛɛ lajɛlen ni kisi ka kan nafolo ka di bɛɛ hɛrɛ ka di bɛɛ ye wa hali examen kɛlaw n'i ye nin sɔrɔ ka don tɛgɛ la n'ala sɔnna ma i bɛ jɔyɔrɔba sɔrɔ a la donc an kɔni an ye fɛn ninnu dilan k'a di diɲɛ ma k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ni min b'a fɛ ni min dalen banna ni min sɔnna an ye ayiwa i bɛ se k'an contacter bon n'i ma sɔn an ye an tɛ jigi la o. Ala ma bɛɛ da bɛɛ ka sɔn bɛɛ ye ala ma bɛɛ da bɛɛ ka ja bɛɛ ye donc an ti diyaɲɛ ɲini bɛɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ a ka sababu ɲumanw k'an ye ala k'an jidi ka taa tiɲɛ kan an kɔni an bɛ fayida minnu di wulibaliw don an bɛ dɔnniya minnu di o y'a sɔrɔ an yɛrɛ danganiya la an y'a kɛ fana donc n'a ye nafa las'an ma an b'a yira an balimaw la